Tabang sa panahon ng latest news. Dahil sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, may butag. Yes, may buntag sa Sir Ariel o si Mama Fintig Paminaw. Mga kanya itong latest weather update sa sunod nga 24 oras. Ganyan alas 3 sa kadlaw ang sentro sa bagyong si Karina nakaroon usa na ka severe tropical storm kaysa nasigpatan kini base sa tong available nga data nga naa sa 390 kilometros silangang amyan ng silangan sa kasiguran Aurora. Kini nagdala sa kusgon sa hangin nga moabot og 100 km per hour duli siyang sentro ug mga pag-uros nga moabot og 125 km per hour. Kini hinay nagalihok paamihan na amin ng kasadpan ug wala sa karon wala kini siya direktang epekto dinhi sa atong nasod pero enhance ni niya kaning habagat nga mo ay mga pagdala og mga pag-ulan dinhi sa may Palawan, Occidental Mindoro ug Western Visayas. Kini gibana-bana nga mo exit sa atong Philippine Area of Responsibility udto sa Miyerkules. Ug para sa atong forecast weather condition, ang tibok Metro Cebu lakip na ang probinsya Sugbog na bilimbayan sa Central Visayas karon hantod na ugma kay makasinati tag generally fair weather condition nga nay panagsang panag-om ngadto na samdag-umon nga kalingitan nga naay mga isolated mga pag-ulan ug mga panugdog ug kilat labi na sa hapon ug gabi ug gumikan kini sa southwest monsoon o habagat. Ug para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan, kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ang gaorosi kan sa habagatang kasadpan ang mopuslabi sa tibok Visayas. Tinabalod sa kadagatan, kasarangan ngadto na sa makusog ang pagbalod. Ug sa pagkakaroon wala kita gi-issue nga gilwarning para dinhi sa tibok Visayas. Dinhi sa Sugbo atong dagat ni Hunas ganing alas 3:59 sa kadlawon ug motab unya alas 11 sa buntag. Temperatura para karong adlaw magagikan sa 26 ngadto sa 32 degrees sentigrado. Atong sunrise unyang alas 5:32 sa buntag ug atong sunset alas 6:09 sa hapon. Ug mo lang kanatong latest weather update gikan diri sa Botang sa Pag-asa kini si Manny Jan Agbay, may buntag. Salamat Sir Manny, ang may butang sa Pag-asa. Okay, good morning. Inyong gadadugog si Sir Manny Jan Agbay, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tungdagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes, Hulyo 22, tuig 2024. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay ug salamat sa Pag-asa Mactan. Balit pagikan sa TV stations, may pamukauban kang kubra in action. Panaw ka o paminaw, sayo sa kabuntago.